السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. انتظر قليلا يا شيخنا. حياك الله يا شيخ. اللهم شيخنا نستعين بالله ونبدأ ولا كيف الطريقة؟ صوت واضح يا شيخ؟ واضح يا شيخ. Assalamualaikum ya Syekhna. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ، حياكم الله. أهلا وسهلا. اسمي إبراهيم رجب. نعم وأكرم شيخ إبراهيم، حياكم الله يا شيخ. ما شاء الله، حياك الله يا شيخ. إن شاء الله أنا أكون مترجم في هذه المحاضرة إن شاء الله. جميل. طيب الشيخ هنا يكون حديث خفيف يعني ليس بسرعة عشان تترجم ولا؟ نعم صحيح، ممكن تتحدث بالجملة قصيرة ثم نترجم إلى لغة إندونيسيا وهكذا. طيب مستعد يا شيخنا؟ جاهزين إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخنا في لقائنا المتجدد في برنامج مركز مدرسة علوم الشرعية والعربية التعليم عن بعد. وفي هذه الفرصة معنا الشيخ سليمان بن منيف العتيبي. حياكم الله شيخنا. طيب ونترك الوقت للشيخ ليلقي الكلمات والتوجيهات والمحاضرة، ونحن مستمعين ننتظركم يا شيخ. بارك الله فيكم والوقت لكم يا شيخ. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، حديثي إليكم عن الصدقة في رمضان. طيب setelah Syekh memberikan muqaddimah, beliau memuji Allah kemudian bersalawat kepada Rasulullah, lalu beliau mengatakan bahwasanya pembicaraan kita kesempatan hari ini seputar as-sadaqah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. والصدقة نوعان، صدقة واجبة وصدقة مستحبة.
Dan kata beliau, sedekah itu ada dua macam, sedekah yang hukumnya wajib dan sedekah yang mustahabbah, yang sunnah. والمقصود بالصدقة الواجبة أي الزكاة، زكاة الأموال أو بهيمة الأنعام وغيرها من التي تجب فيها الزكاة. Dan kata beliau, yang dimaksud dengan sedekah yang wajib yaitu zakat, zakat yang wajib, baik zakat harta berupa harta benda, kekayaan, ataupun berupa binatang ternak dan harta-harta zakat yang lain. طيب ما هو تعريف الزكاة الواجبة؟ Kata beliau, apa pengertian atau definisi daripada zakat yang wajib? والتعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا. Yaitu at-ta'abbudillah, beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta yang wajib baginya. في مال معين لجهة مخصوصة. Pada harta tertentu dan disalurkan kepada orang tertentu. وليس حديثنا اليوم عن الواجب، سنتحدث عن الصدقة المستحبة في رمضان. Kata beliau, namun yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah sedekah yang bukan wajib, sedekah yang sunnah, yang mustahabah, yang dianjurkan di bulan Ramadan. الصدقة في شهر رمضان شأنها عظيم. Sedekah pada bulan Ramadan, maka urusannya sangatlah penting. وذلك لشرف الزمان. Demikian itu karena mulianya waktu. لأن فيها إعانة للصائمين المحتاجين على طاعة الله. Karena akan membantu orang-orang yang berpuasa yang membutuhkan untuk berbuka puasa. ولذلك استحق المعين لهم مثل أجرهم. Oleh karenanya, orang yang membantu mereka akan mendapatkan hak dan mendapatkan ganjaran sebagaimana kebutuhan mereka. فمن فطر صائما كان له مثل أجره. Barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. لأن الله عز وجل يجود على عباده في هذا الشهر بالرحمة. Karena Allah Subhanahu wa taala menyemangati hamba-hambanya di bulan ini dan menyediakan bulan ini dengan penuh rahmatnya. والجزاء من جنس العمل. Dan balasan itu sesuai dengan amalannya. والصوم لا بد أن يقع فيه نقص والصدقة تجبر ذلك النقص. Dan ketika orang berpuasa, tentunya ada di sana kekurangan-kekurangan. Nah, dengan adanya sedekah akan menutupi kekurangan-kekurangan dari puasa tersebut. لهذا أوجب الله في شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada bulan Ramadan itu ada zakat fitri. Yang dengan zakat fitri itu untuk membersihkan dan menutup kekurangan-kekurangan orang yang berpuasa. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling semangat. وأجود ما يكون في رمضان. Dan beliau lebih semangat lagi, yang paling bersemangat bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. حين يلقاه جبريل وكان Ketika- جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة في رمضان. Ketika malaikat Jibril salam tiap malam pada bulan Ramadan. فيدارسه القرآن. Dan malaikat Jibril mengajarinya Al-Quran. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat dan lebih bersegera dalam kebaikan sebagaimana lebih cepat daripada angin yang berhembus. فإذا كان أجود الناس في كل شيء فهو أجود كذلك في الصدقة في رمضان.
Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling semangat dalam segala sesuatu, maka beliau juga orang yang paling semangat ketika datangnya bulan Ramadan. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده. Rasulullah SAW paling bersedekah dengan apa yang ada di tangannya. كان لا يستكثر شيء أعطاه ولا يستقله. Rasulullah, nah, عيد يا شيخ معذرة. كان لا يستكثر شيئا أعطاه ولا يستقله، يعني إذا أعطى أحد لا يقول هذا كثير ولا يقول هذا قليل. Beliau SAW apabila memberikan kepada orang, maka dengan harta, dengan benda yang cukup. Orang tidak mengatakan ini banyak, orang tidak mengatakan ini terlalu sedikit. وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. Dan Rasulullah SAW ketika memberi sesuatu kepada orang lain, yaitu beliau tidak mengkhawatirkan kefakiran. وكان إذا أعطى يفرح أشد فرحا من الذي أخذ. Rasulullah SAW apabila memberikan sesuatu kepada orang lain, beliau lebih bahagia ketimbang beliau menerima dari orang lain. الصدقة عظيمة، ومن عظم ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لها باب في الجنة. Sedekah merupakan perkara yang sangat agung. Karena saking agungnya perkara sedekah ini, maka Allah Subhanahu wa taala sampai membuat pintu khusus di surga dengan pintu sedekah. الجنة لها 8 أبواب، وباب واحد يسمى باب الصدقة. Pintu surga memiliki 8 pintu dan salah satu pintunya diberi nama atau pintu melalui pintu sedekah. والصدقة الواجبة تجب على 8 أصناف، وكذلك في المستحبة. Kata Syekh, sedekah yang wajib atau yang kita kenal dengan zakat mal itu diwajibkan untuk diberikan kepada samaniyatu asnaf, yaitu 8 golongan. Begitupun sedekah yang mustahabbah, infak atau sedekah yang sunnah juga diberikan kepada samaniyatu asnaf, 8 golongan tersebut. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. Siapa saja 8 asnaf tersebut, yaitu yang pertama fakir, kemudian miskin, kemudian fakir, miskin, amilina alaiha, orang yang amil atau yang bekerja sebagai pengurus zakat dan sedekah tersebut, kemudian budak, orang yang memiliki hutang, dan orang yang fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, atau orang yang habis bekalnya di dalam perjalanan. الصدقة إن تبدوا، يقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني الأفضل في الصدقة أن تكون مخفية، لا تكون أمام الناس. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika engkau memamerkan sedekah, ya, itu juga dibolehkan, dan apabila engkau menyembunyikan di dalam memberi sedekah itu, maka itu lebih baik. لأن الإخفاء فيها الإخلاص والصدق. Karena kata beliau, dengan menyembunyikan pemberian sedekah kepada orang lain itu akan menimbulkan keikhlasan dan kejujuran dalam bersedekah. وفي بعض الأماكن أو المواطن يكون الإعلان أفضل لحث الناس على الصدقة. Kata Syekh, tapi dalam kondisi atau dalam situasi dan di tempat-tempat tertentu, maka di situ dianjurkan untuk mengiklankan atau untuk memamerkan sedekah tersebut. Tujuannya adalah untuk menyemangati manusia, memotivasi orang lain untuk bersedekah. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدفعون الصدقات، وكان عثمان يقول أنه شرى الجنة بماله في موقف سنذكره في غزوة تبوك. Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling giat di dalam bersedekah. Sebagaimana sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan seluruh hartanya ketika perang Tabuk, yang insya Allah akan kita sebutkan nanti. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك
لما اعتلى على المنبر ارتقى وارتفع المنبر قال من يجهز جيش العسرة أو جيش تبوك وله الجنة. Kata Syekh, ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW naik di atas mimbar, lalu beliau mengatakan, barang siapa yang mempersiapkan pasukan untuk perang Tabuk, maka baginya surga. ثم قال من يجهز، يقوله صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش تبوك وله الجنة، فقام عثمان رضي الله عنه وقال أنا يا رسول الله. Ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyiapkan pasukan, menyiapkan perlengkapan untuk perang Tabuk, maka tiba-tiba berdirilah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. فبكى صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فرحا بما فعل عثمان. Maka seketika itu Rasulullah SAW di atas mimbarnya beliau menangis, meneteskan air matanya karena saking bahagia dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. قال اللهم اغفر لعثمان، وأخذ النبي يدعو لعثمان، قال اللهم اغفر لعثمان، اللهم اغفر لعثمان، اللهم اغفر لعثمان ثلاثا، ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. Maka seketika itu pun Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya lalu mendoakan untuk sahabat Utsman, Allahumma ghafir li Utsman, Allah ampunilah sahabat Utsman, ampunilah Utsman sebanyak 3 kali. Lalu beliau mengatakan tidak akan ada yang membahayakan Utsman sama sekali setelah hari ini. وهذا دليل على مكانة الصدقة في الإسلام لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وضمن له الجنة. Ini menunjukkan begitu besarnya perkara sedekah itu di dalam agama Islam. Bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan dan menyeru manusia untuk bersedekah, dan beliau menjamin bagi orang yang bersedekah itu surga, jannah. هناك الصدقة تكون عظيمة عندما تحب الشيء، يعني تحب المال أنت فتتصدق به. سنذكر آية تدل على ذلك وقصة لذلك. Kata Syekh, sedekah ini semakin besar pahalanya ketika barang yang kita sedekahkan itu adalah sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi. Misalkan kita memberikan sedekah dengan harta, yang mana harta itu kita sangat suka dengan harta itu. Kata beliau, insya Allah kita akan menyebutkan ayatnya dan akan kita ceritakan tentang kisah dalam masalah ini. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Allah Subhanahu قال العلماء البر المقصود به الجنة، يعني لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan ya yang sempurna ya sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Kata para ulama, yang dimaksud dengan kalimat lan tanalul birru di situ adalah al-jannah. Yang dimaksud dengan kalimat kalian tidak akan mendapatkan kebaikan maksudnya adalah al-jannah, surga. والصحابي أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة الأنصاري، لما سمع هذه الآية كان له بستان، يعني مزرعة. كان النبي kata Syekh, sahabat yang mulia yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, maka beliau ini memiliki kebun yang luas. لما سمع هذه الآية وقرأها تأثر، ثم ذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقال هذا البستان أحب أموالي إلي فخذها صدقة. Maka ketika beliau mendengar dan membaca ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka pergilah Abu Talhah radhiyallahu anhu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kebun ini adalah harta yang paling aku cintai. Sekarang harta ini, kebun ini aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ثم قال بخ يعني فعل جميل يا أبا طلحة فاجعلها في تصدق بها في الأقربين يعني.
Maka ketika Rasulullah SAW mendengar hal tersebut, beliau sangat senang, sangat gembira dengan pekerjaan dan perbuatan Abu Talha tersebut. Beliau mengatakan bakhin, bakhin, ya, perbuatan yang sangat bagus, ya, pekerjaan yang sangat mulia. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, infakkan dan berikan sedekah kepada kerabat-kerabatmu. طيب سنتحدث عن ما هي فوائد الصدقة. فوائد الصدقة. Nah, kata Syekh, kita akan berbicara tentang apa faidah sedekah, apa aja keuntungan-keuntungan dari sedekah. الصدقة من ثمارها ومن فوائدها أنها سبب لتداوي المرضى. Kata beliau, sedekah di antara keuntungannya atau buah dari sedekah tersebut adalah untuk menyembuhkan penyakit. قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Ya, obati penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. فإن فيها شفاء يعني لما يكون عندك مريض وتريد أن تدفع هذا المرض وترفعه بعد شفاء الله سبحانه وتعالى بالصدقة لأن النبي يقول داووا مرضاكم بالصدقة. Kata beliau, tentunya dengan sedekah ini merupakan obat yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada kalian. Sebagaimana kata Nabi tadi, yaitu dawu mardakum bisadaqah, yaitu obatilah penyakit kalian atau di antara kerabat-kerabat kalian yang sakit, maka obatilah dengan bersedekah. كذلك من الفوائد أن جاء رجل يشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، يشتكي قسوة القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. Kata Syekh, ya, begitupun ada seorang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu mengeluhkan tentang kerasnya hati beliau. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa ya hati saya begitu keras, hati saya tidak bisa lembut, tidak bisa tersentuh. Maka disarankan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah supaya hatimu lembut, supaya hatimu mudah tersentuh, tidak keras, maka bersedekahlah. Kemudian beliau menyarankan untuk memegang kepala anak yatim. كذلك من الفوائد أنه يطرح البركة في المال. Dan di antara faedah dari sedekah adalah akan membuat berkah di dalam harta yang kita miliki. الدليل على ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل يزده. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ma naqasa min sadaqah, ya, tidak berkurang harta itu dari sedekah, bal yazid, bahkan Allah akan menambah harta itu dengan bersedekah. كذلك من الفوائد أنها تكون لصاحبها يوم القيامة ظل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء في ظل صدقة يوم القيامة. Dan di antara faedah dari sedekah adalah bagi orang yang bersedekah itu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, seseorang itu di bawah naungan sedekahnya. كذلك أن فيها نجاة من النار لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. Begitupun di antara faedah dari bersedekah adalah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Hal itu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ya, bertakwalah kepada Allah, cegahlah diri kalian dari api neraka walau hanya separuh buah kurma. نختم بالفائدة الأخيرة أن الصدقة يدعى صاحبها من باب الصدقة. Kata beliau, kita akan tutup faedah yang terakhir. Faedah dari bersedekah yang terakhir adalah sedekah atau pahala ibadah sedekah ini akan memanggil pemiliknya, memanggil pelakunya dari pintu sedekah tersebut pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti ada pintu
orang-orang yang bersedekah, maka pintu itu akan memanggil pelakunya. كذلك قلنا سنختم ثم عدنا مرة أخرى. من الفوائد يا شيخ أن عليكم السلام ورحمة الله. من الفوائد أنها تطفي غضب الرب سبحانه. الحمد لله الشيخ، نعود مرة ثانية ونشكر الله على هذه الفائدة الزيادة. طيب, faedah berikutnya kata beliau, tadi kita bilang tutup, tapi sekarang kita lanjutkan ya. Ada faedah yang disampaikan oleh beliau lagi, yaitu tutfi'u ghadabullah, yaitu faedah dari bersedekah adalah memadamkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. والسبعة الذين يظلهم الله في ظله منهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله، يعني لابد أن تكون الصدقة فيها الإخلاص، الصدق والإخفاء، الأصل فيها الإخفاء. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya. Kata beliau, pada intinya sedekah itu harus didasari dengan yang pertama keikhlasan, yang kedua dengan as-sidq yaitu kejujuran, yang ketiga adalah al-ikhfa yaitu harus disembunyikan. Pada asalnya sedekah itu diusahakan untuk disembunyikan. كذلك أن الصدقة سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. Di antara keutamaan sedekah adalah sebab mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. كما في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن النوافل الصدقة. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya Allah SWT berfirman, "Ma taqarraba abdu bin nawafil hatta uhibbu." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nawafil, perkara-perkara yang sunnah, sampai aku mencintainya. Dan kata Syekh, di antara perkara yang nawafil, perkara-perkara yang disunnahkan adalah sedekah. هناك قصة لأحد السلف كان لا يعلمون بصدقته، كان يتصدق في السر، كان يتصدق على 100 بيت. Kata beliau, ada kisah tentang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia tidak diketahui sering bersedekah, dia tidak kelihatan bersedekah, dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Disebutkan ada 100 rumah yang dia beri sedekah secara sembunyi-sembunyi tersebut. فلما مات عرفوا ذلك عن طريق تلك البيوت ويبحثون عن الذي يتصدق له، فهذا دليل على صدقه وإخلاصه رحمه الله. Maka ketika orang ini meninggal dunia, baru ketahuan ketika orang-orang yang diberi sedekah itu tidak lagi mendapatkan bantuan dari orang tersebut. Mereka terputus dari bantuan tersebut yang secara rahasia. Maka barulah mereka mengetahui sedekah ini datang dari si fulan atau orang tersebut. Ini menunjukkan begitu ikhlas dan kejujurannya dalam bersedekah. شيخ إبراهيم كنت في قناة مستضاف قبل يومين تقريبا. نعم يا شيخ. وسألني واحد يقول شيخ أنا ما معي إلا 5 ريال سعودي، يعني ما معي نعم. ملاءة 5 ريال سعودي، وتصدقت بكل ال5. أيوة. وفي جوار معه 100 وتصدق بال100 ريال، هل أنا أفضل أم هو الأفضل؟ واضح يا شيخ إبراهيم؟ لو سمحت ممكن نكرر مرة ثانية؟ أي كنت مستضاف في قناة، كنت ضيف في قناة. نعم. فأحد الشباب سألني قال لا أملك إلا 5 ريال سعودي. نعم. فهذا مالي كله فتصدقت به. وفي رجل عنده أموال كثيرة تصدق بال100 ريال، هل أنا أفضل أو هو الأفضل؟ Kata Syekh, beliau bercerita, beliau pernah diundang di sebuah acara atau di sebuah siaran. Lalu ada seorang pemuda di Saudi yang bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, aku memiliki 5 real Saudi. Aku memiliki uang hanya 5 real dan uang ini aku sedekahkan semua di jalan Allah.
Sedangkan ada teman saya atau ada orang lain yang hartanya banyak, namun dia bersedekah dengan atau hanya bersedekah dengan 100 rial. Mana yang lebih afdol? Ya, kata pemuda ini, apakah sedekah saya atau orang tersebut? ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال رضي الله عنه سبق درهم 100,000 درهم. Maka Syekh mengatakan, ya, Syekh langsung teringat, ya, dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabaqa dirham bi 1000 dirham, yaitu 1 dirham mengalahkan 100 dirham. لأن هذا الرجل لا يوجد لديه إلا درهم. Karena orang ini, دراهم كثيرة. karena kata saya, karena orang tadi, ya, kenapa 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham? Karena orang tadi tidak memiliki uang kecuali hanya 1 dirham itu. Sedangkan orang yang menyedekahkan 1000 dirham atau 100 dirham, dia masih memiliki harta yang banyak. ففرح فرحا شديدا. الرجل الذي سألني فرح شديد لأنه تصدق بماله. Maka kata Syekh, ya, pemuda tadi yang bertanya kepada Syekh ketika acara itu sangat gembira dan senang dengan luar biasa karena mendapatkan bahwasanya hartanya itu lebih afdol daripada orang yang bersedekah 100 rial tadi. وتكلمنا عن الصدقة في شيخ إلى 10 و50 دقيقة يا شيخ صح؟ ولا نقف قبلها عشان طيب ألا تكرمتم ما شئتم ونحن نتبعكم معموم لكم. طيب لو ممكن نزيد قليلا ثم نتوقف لمجال للسؤال وهكذا. جميل. شيخ لابد الواحد يعرف أن المال مال الله وأن الرزق الأصل رزق الله. Kata Syekh, seseorang seharusnya menyadari bahwasanya rizq atau harta yang dia miliki itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. حتى أن الله يدعو ويحث يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang diberi harta oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian. ومع ذلك تجد الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى رغم أن المال ماله سبحانه وتعالى. Namun demikian luar biasa, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki semua harta yang kita miliki, namun Allah tetap memberikan pahala ganjaran yang besar bagi orang yang mau bersedekah. كذلك أن الله سبحانه وتعالى وليس الشيخ إبراهيم وليس الشيخ سليمان هو الذي توعد بأن الله يعوضه، والله يقول وما أنفقتم من خير فهو يخلفه الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, yang menjamin akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ketika seseorang bersedekah dengan hartanya, maka Allah yang menjamin dan Allah akan berjanji untuk menggantinya dengan perkara yang lebih baik. كذلك أن في الصدقة تزكية وتطهير للنفس. إن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Dan di antara sedekah itu tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min shadaqatin tuzakki," dan sebagaimana Allah berfirman tersebut, ya, ambillah sedekah dan zakat dari mereka itu untuk mensucikan dan membersihkan hati dan jiwa mereka. والصدقة في رمضان لها شأن عظيم. الدليل على ذلك. Dan sedekah pada bulan Ramadan maka sangat besar pahala dan keagungannya. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أول ليلة من شهر رمضان حديث ينادي منادي يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya, setiap atau di awal malam bulan Ramadan maka ada yang menyeru, ada penyeru yang menyeru, ya bagi al-khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, aqbil, terimalah, manfaatkan kebaikan tersebut. كذلك في رمضان هناك العشر الأواخر فالعمل فيها ب1000 شهر. Begitupun pada bulan Ramadan
terdapat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana ketika beramal pada malam tersebut maka sebanding dengan 1000 bulan. فلا بد للمسلم أن يجعل له صدقة في تلك الأيام ولو كان من طعام أو شيء يسير، المهم أنه يتصدق. Maka kata beliau, sudah seharusnya dan wajib bagi seorang muslim untuk bersedekah di hari-hari tersebut, bersedekah di 10 hari terakhir tersebut, ya, meskipun tidak banyak yang dia keluarkan, tidak banyak harta yang dia berikan, mungkin dari makanan yang dia punya, dia berikan sedekah di hari-hari tersebut. والصدقة كذلك ليست في من لم يجد المال ولا يجد الطعام يتصدق بالمعروف، كيف؟ بالكلمة الطيبة، بدفع الأذى عن الناس. Kata beliau, sedekah itu tidak hanya bagi orang-orang yang memiliki harta, tidak hanya bagi orang-orang yang memiliki makanan, namun sedekah itu bisa kita lakukan dengan apa yang bisa kita miliki. Di antaranya kita bisa bersedekah dengan kalimat thayyibah, dengan berkata dengan perkataan yang baik, dengan amar ma'ruf wa nahy anil munkar, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya. الرجل الذي دخل الجنة بسبب أنه أزال غصن عن الطريق أو شوك فكان سبب دخول للجنة، وهذا من الصدقة على المسلمين. Dan kata Syekh, ada seseorang yang masuk surga hanya karena menghilangkan duri atau menghilangkan gangguan dari jalan yang dilewati oleh orang lain. Maka orang ini bisa masuk surga karena dia bersedekah kepada orang muslim, dia bersedekah dengan orang lain, yaitu dengan tenaganya dia menghilangkan duri dan gangguan dari jalan. والصدقة على الأقربين أفضل من غيرهم لأنها تكون صدقة وصلة رحم. Kata Syekh, sedekah kepada kerabat atau kepada famili yang terdekat, maka itu lebih afdal dan lebih baik. Karena di samping bersedekah juga menjadi ajang untuk silaturahmi. هناك آداب للصدقة سنذكر منها كم أدب ونختم بذلك إن شاء الله. Kata Syekh, dalam bersedekah itu memiliki adab-adab. Maka kita akan menjelaskan beberapa adab dari bersedekah itu dan kita akan selesaikan, akan tutup dengan adab-adab tersebut. الأدب الأول أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. Adab yang pertama, ketika bersedekah hendaknya kita ikhlas. Dalam bersedekah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. ثانيا أن تكون من الصدقة من مال جيد طيب يعني. Yang kedua kata Syekh, hendaknya kita bersedekah dengan harta yang terbaik, harta yang baik yang kita miliki. الأمر الثالث ألا يستكثر، يقول صدقتي كثيرة ويعجب بها ويزهو. واضح يا شيخ إبراهيم؟ لو سمحت ممكن تكرر؟ ألا يستكثر، ما تصدق به، يعني يقول صدقة كثيرة ويعجب بعمله، لا يعجب به. من الآداب ألا يعجب بعمله. Nah, kata Syekh, di antara adab dalam bersedekah yang ketiga yaitu dia tidak ujub atau tidak bangga-bangga diri dengan sedekah yang dia berikan. Seperti dia mengatakan, saya telah bersedekah ini dan itu dengan bersedekah yang banyak. Ya, janganlah orang itu ujub dengan sedekahnya dia. كذلك لا يكون فيها من وأذى للمتصدق عليه. Dan kata Syekh, perkara yang keempat yaitu tidaklah atau hendaknya dia menghindari menyakiti orang yang dia beri sedekah tersebut. Dia hindari untuk menyakiti orang-orang yang telah dia beri sedekah tersebut. ومن الآداب الإصرار بالصدقة يعني إخفائها وعدم الجهر بها إلا لمصلحة. Dan kata beliau, di antara adab dalam bersedekah yaitu israr, yaitu menyembunyikan sedekah itu kepada orang lain, kecuali ada maslahat, ada kebutuhan yang harus kita pamerkan atau yang sedekah itu harus kita iklankan. كذلك أن يعطي الصدقة وهو متبسم بوجه بشوش ونفس طيبة. Dan kata saya di antara perkara atau adab dalam bersedekah yaitu ketika dia memberi sedekah itu dengan wajah yang berseri-seri, dengan bersenyum, ya, dengan hati yang sukaria tersebut. والأدب الأخير أن يسارع في الصدقة في حياته
قبل مماته Dan, ويبحث. nah, dan kata Syekh, hendaknya dia bersegera untuk bersedekah ya selagi dia masih hidup sebelum datang kematian padanya. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب بارك الله فيكم وجزاك الله خير على هذه المحاضرة يا شيخنا الشيخ سليمان بن منيف العتيبي، وما شاء الله هذه المحاضرة النافعة، والمستمعين كثيرة والله الحمد لله. فربما يريدون أن يسألكم إن شاء الله. فليتفضلوا. طيب عندكم وقت للسؤال؟ طيب إن شاء الله 10 دقائق. أنا على سفر إلى مكة لأداء العمرة. طيب اليوم يا شيخ تسافر؟ اليوم إن شاء الله. ما شاء الله، في أمان الله وبارك الله فيكم. لا تنسى من حسن دعوتكم يا شيخ. بإذن الله. دعوة خاصة لك يا إبراهيم إن شاء الله. بإذن الله. آمين آمين بارك الله فيك. ولك مثله. طيب nah kita buka pertanyaan bagi teman-teman saudara sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan terutama pertanyaan yang bersangkutan dengan materi kita pada hari ini. Dan mungkin ada admin yang bisa membuka, ada teman-teman yang bertanya. Siapa yang bertanya mungkin bisa melambaikan tangan ya, biar mungkin ada admin yang bisa membuka mikrofonnya. Ada saudari Lahlo. Afan, mungkin admin bisa membantu. Ada saudari siapa tadi yang mau bertanya tadi? لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لو سمحت يا شيخ، هذا في admin. ما في أسئلة يا شيخ إبراهيم. طيب هذا واحد يسأل يا شيخ، ممكن أقرأ لكم؟ نعم. طيب لو سمحت أريد أن أسأل، هل زكاة يوزع لكل 8 أصناف المقدار كله سواء أو تجزي بواحد من 8 أصناف يا شيخ؟ جزاك الله خير. أحسنت، سؤال جميل، لكنها تجزي لأي صنف من الأصناف 8 سواء الفقير أو المسكين أو غيره. Baik, pertanyaan tadi yaitu apakah zakat harta itu dibagikan rata ke semua 8 asnaf atau hanya boleh ke satu golongan atau satu orang saja dari 8 golongan tersebut? Kata Syekh, zakat harta itu bisa dibagikan ke satu atau per orang dari 8 golongan tersebut, itu sudah dianggap sah. Baik. Mungkin admin bisa bantu untuk membuka mikrofon, ada teman-teman yang sudah mau bertanya. لدي سؤال ممكن أسأل؟ تفضل. ما اسمك يا أخي؟ أنا عبد الله. نعم تفضل يا شيخ عبد الله. عندي سؤال
ما المراد بالعاملين عليها؟ العاملين هنا الذي عينه الحكام أم اللجنة المؤقتة التي عين من قبل المساجد مؤقتا لتوزيع الزكوات، ثم بعد ذلك هذه اللجنة توجد لجنة مؤقتة. هل العامل هذا معناه الذي عينه الحكام أم لجنة مؤقتة في مؤسسات أو غير ذلك؟ سؤال واضح يا شيخ. واضح يا شيخ. الصحيح العاملين عليها الذي عينه ولي الأمر، عينه ولي الأمر. أما إذا كانت مؤسسة في الغالب أنه يأخذ عليها مكافأة أو يأخذ راتب، فلا يجوز له أن يأخذ من هذه الزكاة. المقصود بالآية العاملين الذين من ولي الأمر، الذي تعين من ولي الأمر. Tadi pertanyaan dari saudara kita, apakah al-amilina dalam ayat tersebut, yaitu amil zakat itu, apakah harus ditentukan oleh pemerintah yang mengangkat atau boleh amil itu ditentukan oleh sebuah yayasan atau organisasi lembaga tertentu? Maka kata Syekh jawabannya adalah sebetulnya amil itu ditentukan atau diangkat oleh pemerintah, yang mana amil itu akan mendapatkan rawatib, mendapatkan gaji dari pemerintah, dan tidak boleh dia mengambil dari zakat tersebut. Barakallahu fikum Syekh. Mungkin soal al-akhir adhan في رسالة mungkin سأقرأ. Nah, bagaimana apabila seorang yang bersedekah per hari kemudian menabungnya dulu, dan apabila sudah terkumpul yang dimaksud baru dikeluarkan, apakah boleh seperti itu? Hadza wahid sa'il yaqul hal yajuz masalan wahid yurid ay yakhrij malahu lis-sadaqah kulla yawm lakin la yurid kulla yawm lakin يضع في مكان خاص حتى كثرت يجمع هذه الأموال ثم يخرج مرة واحدة هكذا لا يخرج كل يوم. صدقة لكن ليست زكاة، صدقة. صحيح نعم. المراد الصدقة المندوب، الصدقة المستحب. أي ما في إشكال، يجوز له ذلك أن يجمعها ثم يخرجها مرة واحدة، أو أنه يخرج يوم بيومه، كلها يجوز أن يخرج كل يوم بيومه، ويجوز أن يجمعها إلى آخر الشهر مثلا ثم يخرجها مرة. أما إذا كانت زكاة واجبة فلا يجوز تأخير. Nah, kata Syekh, kalau sedekah itu adalah sedekah yang sunnah, sedekah yang tidak wajib, ya, maka boleh, kata Syekh, boleh seseorang itu mengeluarkan tiap hari atau setiap 2 hari sekali baru dia keluarkan, atau dia menabungnya terkumpul sampai 1 bulan, baru kemudian dia keluarkan di akhir bulan. Tapi kata Syekh, kalau seandainya itu adalah sedekah wajib, zakat, maka tidak boleh ditunda, ya, harus segera dikeluarkan. Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum ya Syekh. Mungkin hadhi as-su'al al-akhir معليش، لكن يجوز تقديم الزكاة، يعني لو كانت زكاة تحل في شهر 10 شهر شوال، يعني وقتها في شوال، وقال أريد أن أقدمها في شهر رمضان لأنه شهر فاضل، يجوز التقديم، لكن التأخير لا. Syekh menjelaskan, tadi kita terangkan bahwasanya zakat yang wajib itu hukumnya tidak boleh diakhirkan, ya, harus segera ditunaikan ketika sudah sampai syarat, ya, zakat harus segera ditunaikan. Adapun kalau dipercepat atau di sebelum waktunya sudah dikeluarkan, kata Syekh, maka ini sesuatu yang boleh. Misalkan waktu dia mengeluarkan zakat adalah di bulan Syawal, tapi dia ingin segera mengeluarkan zakatnya meskipun belum masuk waktunya di bulan Ramadan karena bulan yang berkah, maka ini kata Syekh sesuatu yang dibolehkan. Baik. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fikum ya Syekhna, natasharraf bi liqaikum fi hadhihi al-muhadharah at-thayyibah an-nafi'ah insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, ini soal. Baik. لو سمحت هناك
شخص واحد يريد أن يسأل هل يسمع له؟ يتفضل. أنا السلام عليكم يا شيخ، حياكم الله. عندي مشكلة يا شيخ، كيف حكم إذا أعطيت المسلم الزكاة إلى غير المسلم؟ الزكاة إلى غير المسلم هكذا؟ أيوة. الكافر مثل إلى النصران أو غيره. السؤال واضح يا شيخ؟ واضح. طيب بارك الله فيك. يجوز المؤلفة بس قلوبهم، يعني من أراد، لأن الزكاة لا تجوز إلى الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في الآية، الفقراء والمساكين والعاملين عليها. يجوز صنف واحد وهو المؤلفة قلوب، يعني من أردت تعتقد أنه سيسلم فقط. واضح يعني. Baik, kata Syekh, tadi pertanyaannya adalah apakah boleh kita mengeluarkan zakat kepada non-muslim, kepada Nasrani atau yang lainnya? Apakah boleh dengan memberikan zakat harta kepada mereka? Maka kata Syekh, harta zakat itu hanya boleh diberikan kepada samaniyatu asnaf yang dijelaskan oleh Allah tersebut. Namun ada satu satu golongan yang boleh diberikan, yaitu mu'allaf qulubuhum, yaitu yang untuk mu'allaf. Jadi misalkan ada seorang Nasrani yang kita itu sangat yakin kalau dia itu akan masuk Islam atau dia itu segera masuk Islam, kalau kita beri harta kepada dia, harta zakat kepada dia, maka ini termasuk golongan yang mu'allaf, untuk melembutkan hati mereka atau untuk menarik hati mereka. طيب شكرا جزاك الله خير حياكم الله السلام عليكم. السلام الشيخ، بلغهم السلام مني، وستكون لهم دعوات خاصة إن شاء الله في العمرة. أنا سأذهب الليلة إن شاء الله. آمين بارك الله فيكم. حضر لكل آمين من حضر. آمين بارك الله فيكم، وإن شاء الله نحن سنلتقي في لقاء أخرى إن شاء الله. مع السلامة. نعم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita sama-sama mendengarkan dan menyaksikan muhadharah dari Syekh. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, keilmuan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan ya, dan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih sehat walafiat, dan dalam keadaan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana sendiri fakiru ilallah, astadzinu minkum, minta izin kepada antum semua, akan bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.